वफाकी हुकूमत के बाद तकरीबन बाकी तमाम सूबों के भी बजट आ चुके हैं और यूँ लगता है कि हस्बे मामूल एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर को नज़रअंदाज कर दिया गया है। मुल्क भर की मुख्तलिफ डीलर्स एसोसिएशन की काविशें बार साबित नहीं हो सकी। डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स जो मार्केट की अबतर सूरत हाल की वजह से पहले ही परेशान थे, ये बजट देखकर मज़ीद मायूस हुए हैं। उनका कहना है कि ये बात साबित हो चुकी है कि प्रॉपर्टी बिजनेस की तरफ तवज्जो देना हुकूमती तरजीहात में शामिल ही नहीं। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है ये उनकी तरजीहात में था ही नहीं और है भी नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी टैक्स लगते हैं या लगाए जाते हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेस को डिस्टर्ब करते हैं। अभी तक जो इस बजट में बात हुई है, अभी तक ये खुल के पता नहीं चला कि किस तरह हुआ है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बना, कोई सिस्टम नहीं आया। जब पूरी तरह ये अप्लाई हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो इस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन हम हकाम बाला को बताना चाहते हैं कि रियल एस्टेट को जब तक आप मानेंगे नहीं, जब तक आप इसको उस हसीयत में एक संत के दर्जे की हसीयत से देखेंगे नहीं, ये कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। रियल एस्टेट में कोई भी टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था। मगर एक नुक्ता नज़र ये है कि बजट में लगाए गए टैक्सेस का प्रॉपर्टी बिजनेस पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेकाम को दूर करना और अवाम का हुकूमत पर एतमाद को बहाल करना असल चैलेंजेस हैं। इस हवाले से रियल एस्टेट सेक्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियत और अल कायम इस्टेट के CEO जफ़र हैदर ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जफ़र हैदर, अल कायम स्टेट का मैं चीफ डायरेक्टर हूँ। आपके जो सवाल का पहले हिस्से का जो जवाब है वो जो है कि इस बजट में गवर्नमेंट ने कोई ख़ास टैक्सेस लगाए नहीं हुए हैं। छोटी छोटी तब्दीलियाँ की हैं। एक तो बेसिक तब्दीली है कि जो स्लैब्स थी गेन टैक्स की, वो स्लैब्स ख़त्म करके उन्होंने जो है ना वो एक ही दफ़ा पूरा 15% चार्ज करने के किया है। लेकिन वो भी 2024 से ऑनवर्ड जो प्रॉपर्टीज परचेज की जाए उसकी जब सेल करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसके ऊपर 15% देना पड़ेगा। तो इसका कोई इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर। दूसरी बात, जो आप इसके अलावा कोई एडवांस टैक्सेस में थोड़ी बहुत तब्दीली की है, वो 3% से लेकर 4% के दरमियान किया, स्लैब्स बनाई हैं 3 की, 3.5 की, 4 की। उसमें पाकिस्तान में जो 98% प्रॉपर्टीज़ हैं वो 5 करोड़ से नीचे की IPR वैल्यू से, इसके ऊपर तो इसका भी मेरे नज़दीक कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो असल इम्पैक्ट है वो मुल्क की एनवायरनमेंट को ठीक करना, पॉलिटिकली सिस्टम को ठीक करना, आवाम का जो ट्रस्ट है जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर वो नहीं है, उसको बहाल करना। तो फिर ये प्रॉपर्टी के जो हमारे हालात है थोड़े बेहतर हो सकते हैं और इंशाल्लाह दिसंबर तक काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कायबा रेट है इन्फ्लेशन की वजह से बड़ा हुआ था, वो कम होके आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। तो फिर जो लोगों के पैसा बैंकों में आना वो ये स्टेट में आएगा, इससे पहले कि वो दूसरी जगहों पे जाता है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में जाता है और आप स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। तो वो जब रेट नीचे आएगा तो डेफिनेटली इसमें आएगा, तो हमारे इंशाल्लाह प्रॉपर्टी का हालात अच्छे होंगे। ओवरऑल बजट में देखा जाए तो कोई प्रॉपर्टी को खास ज़्यादा हिट नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बजट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रियल एस्टेट में हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट रही और उनका सरमाया पाकिस्तान आता रहा, मगर कुछ अर्सा से उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आना तकरीबन बंद हो चुकी है। चाहिए तो ये था कि हुकूमत इनके लिए भी कुछ मखसूस मराती पैकेज का ऐलान करती, मगर इस पर वज़ीर ख़जाना खामोश हैं। डीलर्स कम्युनिटी ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़िकार अली, CEO महल एस्टेट। बहुत शुक्रिया रियाज भाई। रियाज भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रियल एस्टेट सेक्टर में हमेशा से एक अहम रोल रहा है और पिछले कुछ अर्सा से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट का ग्राफ जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है। अभी चूँकि बजट पास होना बाकी है तो मेरी तजावीज़ है कि गवर्नमेंट को चाहिए वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुसूसी रियायत और पुरकशिश पैकेज दे ताकि वो रियल एस्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। रियाज भाई, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे एसोसिएशन के मेंबरान की कोशिशें काबिल तारीफ़ है,
اسی طرح ڈی ایچ اے کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے۔ نان فائلرز پر 45% تک ٹیکس کے حوالے سے ڈیلرز کمیونٹی میں ابہام پایا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورت وضاحت کرتے ہوئے ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری میاں شہد محمود نے کہا کہ یہ دراصل نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ایک کوشش بھی ہے، مگر حکومت کا یہ طریقہ کار درست نہیں۔ اس میں یہ ہے جی کہ یہ بیسیکلی یہ جو 45% تک لے کر جا رہے ہیں یہ کیپٹل گین ٹیکس ہے، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ جو نان فائلر ہیں ان کو فائلر بنائیں، اور اس کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ میرا اس پر ان سے بہت اختلاف ہے کہ اس کا جو میتھڈ ہے، جو پروسیجر ہے وہ بڑا غلط ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر فائلر نہیں بنایا جا سکتا۔ لوگوں کو انسینٹیوائز کر کے آپ فائلر بنائیں گے تو وہ زیادہ ہے۔ البتہ پہلے یہ اس کے اوپر ٹیکس تھا، کوئی مکس اپ تھا، جیسا کہ فائلر کے اوپر تھا کیپٹل گین کے اوپر، اس وقت ڈسکرمنیشن نہیں تھی۔ اب انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک ڈسکرمنیشن ڈال دی ہے، اس کو اس کی سلیبس کے اکارڈنگلی، کہ اگر اس کا جس طرح سے ایک سیلری انکم ہوتی ہے، وہ جس قدر کم سیلری انکم ہے اتنا ہی کم اس کا ٹیکس ہے، اور جتنی زیادہ سیلری بڑھتی جائے گی یا آپ کا ٹوٹل انکم کی اگر ہم بات کریں تو وہ جتنی کم ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کا کم ٹیکس ہوتا ہے، اور وہ جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیکس بھی بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس مرتبہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی نان فائلر کے لیے وہی فارمولا اڈاپٹ کیا ہے کہ آپ کا کیپٹل گین ٹیکس جتنا بڑھتا چلا جائے گا، فار ایگزامپل آپ نے کروڑ روپیہ اگر اس میں سے کمایا ہے بینگ نان فائلر، تو آپ سے 45 لاکھ روپیہ گورنمنٹ ڈیمانڈ کرے گی کہ جی آپ ہمیں دیں، اور باقی 55 لاکھ روپیہ آپ رکھ لیں۔ اگر آپ نے نان فائلر رہنا تو رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا یہ جو پروسیجر ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ ناظرین، ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ملکی ترقی میں انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے ریلیف پیکج کا اگر اعلان نہیں کیا جاتا تو کم از کم اس پر مزید ٹیکسوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں کہ ریئل اسٹیٹ کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے، اور تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ انویسٹرز، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آئے۔ آج کل چونکہ اوورسیز پاکستانی بالکل ریئل اسٹیٹ کا رخ ہی نہیں کر رہے، جن کی چیزیں ہیں بھی وہ بھی بیچ کے سارا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری انڈسٹری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں اعلیٰ حکام سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹری کو، ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ ناظرین، وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر تو پیش کر دی، مگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکسوں کے حوالے سے ابھی تک میکانزم بننا باقی ہے۔ ڈیلرز ایسوسی ایشنز اور ان کی قیادتیں کافی سرگرم ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وفاقی بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے ان کی سنی جائے، ان کی سفارشات اور تجاویز کو مانا جائے۔ دیکھیں حکومت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ریاض حسین، ٹوڈے نیوز، لاہور۔